Wow. Praise the Lord, grabe. Ang ganda. Diba? May bago na kaming bus. Ang ganda, oh. First nagagamit nito is mga ladies. Ating mga women's department. Okay. See it. Bagong pintura. Anything. Oh, ganda, oh. Nako, guys. Ito yung bagong ano natin. Bus natin, Brad. Oh, ang ganda, oh. Ano natin yung bus natin. Paano ba to? Buksan na! Ay, yung bagong ano. Video ko niya, bro. Ayan, oh. Sige. Pasa man ni? Baliktad di ay. Nga, kuwan din eh. Automatic? Guys, automatic guys. Mauna niya mo ang Bus. Church bus. Church bus. Yes. Sa UPC. Yun, no? Tanin. Church Praise the Lord. bus. Okay, Brad. Tingnan mo, tanong Brad kung Wow. inita sa aircon oy. Okay lang ni kay init man kayo. So, Napaday sounds ni siya. murag 50 seaters gani. Sobra. So na yung mga Kaya bag kung diri. 30 Grabe. plus. Ay, sir, Brad. Mga young people gid ni. Ha? May man on. Inita kayo. Young people gets ti unang kiusa. Oh, very okay pa gayo to, di ba? Wow. So, Thank you na siya, no? God bless. Ganda. Oh, 30. bago yung kurtina. Kaya 31. Marag mga 50 mas siguro ni. Sobra. 48 ba, no? Yeah? Mga 50 yun, mga 55. 50 plus. So, Pwede pa 60. pag may Kaya mga napaman fellowship, dito, oh. convention, pwede na talaga naming magamit. Di ba? Oh, naman sa kumabong, oh. Isa-isa, oh. Regeno. May extension. Di po na nakunin, ha? 1, 2, 3, 4. May extension pa pala. 8 times 3, pila? Okay, 24. 24. So, 30 at 29. Extension pa pala, oh. Galing, oh. 2, 4, 6. So this is our new church bus. That's it. Ganda. Whew. Tayo.